ڈگ پیندے نے حالانکہ ماں جان دیے 4 گھنٹیاں تو بعد اللہ خیر رکھی واپس آ جائے گا لیکن علی دی جان دیے اور جڑا جاندہ پیا اور دی لاش دے ٹکڑے آ رہے ہیں پرواز زینب تیرے حوصلے تو قربان جا پترانو تیار کیتا تیار کر کے سیدہ زینب خیمے تو باہر چھوڑنا اجے پتر 10 پیر ٹرے نے مگر پاک بی بی نے آواز ماری آکھیا پتروں بچیاں نے پیچھا مڑ کے ویکھیا آکھیا اماں کی گل نے ٹورن تے دل نہیں کردا ابھی آقا نے فرمایا میرا بلال کتے جی آقا میں حاضر ہوں سرکار نے فرمایا بلال جی سنیا فرمایا جلدی جلدی جا آقا کدھر جاواں فرمایا میری بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راکعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ مفکرہ محدثہ فاطمہ دے دروازے تے جا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام بآواز بلند الصلاة درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ پڑھو جنہوں جڑا درود پاک ہوندہ بآواز بلند پڑھ لو وعلا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال اولاد راہ خدا میں مال اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے
خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے سر نہ باطل کبھی پھر اٹھائے حرف دین کی نہ عظمت پہ آئے سر نہ باطل پھر کبھی اٹھائے حرف دین کی نازمت پہ آئے کملی والے کی آنکھوں کا تارا کملی والے کی آنکھوں کا تارا دین کی عزت بچانے چلا ہے مال اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ والا مرتبت حضرت قبلہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب دام برکاتہ العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیدی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی مہربانی فرمائی قبلہ خالقی صاحب ادارہ قمر الاسلام دے اندر تشریف لے گئے اور سادات پاک دی زیارت دا حضور دے غلامہ دی زیارت دا موقع دیتا محفل پاک دے شیڈول تو آگاہ کیتا کہ میری مرضی یہ وے کہ عرس خالقیہ تاجیہ دے اندر تسی بھی شرکت کرو صحیح بات یہ ہے کہ میرے دائیں بائیں سادات پاک اور میرے دائیں بائیں میرے بزرگ تشریف فرمانے دومیں سید اپنے اپنے وقت دے اندر ایک مکمل خطاب فرما چکے اور اے بڑیاں دا حکم ہے تو منو بھی موقع دیتا گیا ہرگز میری اس مسجد دے نمازیاں واسطے بھی تقریر نہیں کہ تسی سارے سید دے مقتدی ہو تسی میرے واسطے بڑے صاحب احترام ہو تقریراں ہو چکیاں خطابات ہو چکے میں طالب علم ہوں دی حیثیت دے نال اپنی گزارشات پیش کرانگا اور جلد از جلد اپنی بات نو سمیٹن دی کوشش کرانگا جتنے علماء کرام بزرگ حضور دے غلام میرے سر دا تاجو اللہ کریم حق بیان کرن دی حق سنن دی جانبین نو اللہ عدت عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات دی وقار الحمدللہ اسی اہل سنت اور کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت دا ادب اور حضور دی ہر نسبت دی محبت اللہ نے اہل سنت دے حصے رکھیے ادب دی بات آ جائے محبت دی بات آ جائے جتھے سنی کریم آقا علیہ السلام دی ہر محبت ہر نسبت دا ادب کرتا ہے وہ دے نال محبت بھی کرتا ہے اور جتھے محبت دا اظہار کرتا ہے اوتھے ہر وقت آنتے ہر نسبت دا ذکر بھی کرتا ہے محبت اہل بیت
یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. اہل بیت کی محبت اور مودت اہل سنت دا عقیدہ ہے. اے جڑا سینے دے اندر دل تڑکدا ہے اور کوئی دعوے دار ہوئے کہ اس دل وچ آل پاک دی محبت ہے، مگر اس محبت دے اندر اگر اور مگر آ جائے، ذرہ پر بھی کمی واقع ہو جائے، اہل بیت دی محبت رکھن والے دی محبت دے اندر ذرہ پر بھی کمی واقع ہو جائے، وہ کمی رکھن والا اللہ دی قسم سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا. وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا. سنی ہون واسطے شرط ہے کہ اہل بیت دا پیار سینے دے اندر ہو. حضرات دی وقار آؤ سنو، مدینہ پاک دی گلی خلیفہ اول تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آ رہے نے. آپ دی نظر پئی امام حسن پاک تے. مہربانی ہے، میں تانوں نہیں کہنا چاہوں گا تسی سکھے سکھائے اور پڑھے پڑھائے لوگ ہو، بس اے ضرور کہوں گا کہ جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو جو بولنا نہیں تو دو پیر پیچھے ہو جاؤ، کسے بولن والے نوں جگہ دے آ جائے. بڑی مہربانی. حضرات دی وقار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن پاک نو آپ نو دیکھیا نہ تے اٹھا کے کندھیاں تے بٹھا لیا. علماء اور سادات پاک دی موجودگی دے اندر میں ایک جملہ کہنا چاہنا، تمام دنیا دی لائبریریاں چھان مارو، ایک کتاب ایسی کڈ کے بخا دیو کہ جدے اندر لکھیا ہوئے کہ صدیق اکبر نے کدی اپنے پتر نو بھی کندھیاں تے چکیا سی. کتنے آیا ہوئے کہ جناب صدیق اکبر نے ایک باری بھی اپنے پتر نو کندھیاں تے چکیا ہوئے، جدوں چکیا علی دے بچیاں نو چکیا، جدوں اٹھایا علی دے بچیاں نو اٹھایا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اتنے جملے فیصلہ تواڈے ہاتھ وچ ہے. یہ جڑا میں جناب صدیق اکبر دا امام حسن پاک دے نال یہ جڑا میں انداز دسیا ہے، اے دے وچ نفرت نظر آئی دے کہ پیار؟ نہیں، میں اچھا سننا مہربانی ذرا. نفرت نظر آئی ہے کہ پیار؟ پیار. بس پھر گل ختم نہ یار. او جیڑا اینا ہستیاں نو تروڑ مروڑ کے بیان کرے سمجھ جانا اے وڈا بے ایمان ہے. او جیڑا اینا نو جوڑ کے بیان کرے سمجھ جانا اے مدینے والے تھا غلام. مدینے والے کا غلام ہے. کوئی ثابت کرے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے کندھیاں تے اپنے پتر نو اٹھایا ہوئے تے پوچھیا پیارے ابو بکر، ہائے 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 واہ 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 واہ، اے میری اصلاح ہوئی، میرے جملے چ اضافہ ہویا. بات کہ سید نے، اور پھر میں ان تسی میرا نہیں کہ سید دا جملہ سمجھ کے جواب دینا دے. توجہ فرماندے نے ابو بکر نے جدوں چکیا یا نبی نو چکیا یا نبی دے بالا نو چکیا. ناراض نہ ہوئے جی. جی مہربانی. حضرات جی وقار تو میں بات کر رہا ہوں. پوچھیا جناب صدیق اکبر نو کیوں اٹھایا جے؟ فرمایا سیالوی مینوں اے دس جنوں کملی والا چک کے ناد کرے. نہیں کوئی نہیں لطف آیا یار تھوڑا. جنوں کملی والا اٹھا کے ناد کرے اج انہوں صدیق اٹھا کے کیوں نہ ناد کرے؟
ایک باری نعرہ حیدری انج مارو جویں سنی ماردے نے. کیڑا نعرہ ماریا تساں؟ اللہ اللہ آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آلے نبی کا پیار ہے، زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ. کوئی میرے نال پڑھنا فرض واجب کوئی نہیں. میں تواڈے تے اتنا راضی ہاں کہ تسی اے ٹائم ہو گیا، اے خطیب دی نشانی ہوندی گئی. ایسی سید نے تواڈی تربیت کیتی ہے. اس ویلے تے لوگ آندے نے نہیں تے نہ صحیح آئی تے آ چلے ہاں، لیکن قربان جان سید دادے دے قدمہ دی خاک تو قبلہ شاہ صاحب دی تربیت دا اثر ہے اور تواڈا عشق رسول ہے کہ رات گزر گئی پر عاشقاں دا عشق ڈولیا نہیں. صرف میرے نال ایک باری کہنا فضول ہے. اللہ اللہ آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ. آئیے ذرا سنیے جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک مرد، اللہ سلامت رکھے، رپیٹ ہلکی بس والیوم بڑا بدا کے رکھا جائے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بڑا خوبصورت چلا رہے ہو، اللہ عزت دے دے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میاں بیوی آئے، عورت نے بچے دا ہاتھ پکڑیا. توجہ ہے میرے والدی، عورت نے بچے دا ہاتھ پکڑیا، بندہ بھی نال نال اوپر منہ کر کے پہ ٹرے. بی بی ادھروں پہ جاوے. میرے آقا دی بارگاہ جا کھلو گا. حضور پر میں بی بی خیر نہ لائیں گے. اندی یا رسول اللہ آپ دی زلف پاک دی قسم ہے، آ جڑا بال ہے نا میرے نال، اللہ دی قسم ہے آقا میرا ہے. کون سمجھ آئی یار؟ آقا اے بال میرا ہے. میرے آقا فرمایا پھر یا رسول اللہ جی آ جڑا پرا نہیں منہ وٹ کے بیٹھا سونیا اے میرا بندہ ہے جی، اے مندا نہیں، اے آندا ہے بچہ ساڈا نہیں. میرے آقا فرمایا اٹھ کے کھلوے نا، تو دس تو کدی رکھا دے واسطے رولا پایا ہے؟ وہ آندی یہ بال میرا ہے. عرض کیتی کملی والیا ایک باری آپ مینوں ویکھو، ایک باری یہ دی ماں نوں ویکھو. نہ اے بال ماں تے گیا تے نہ اے پیو تے گیا ہے، نہ اے دادکیاں تے گیا ہے تے نہ اے نانکیاں تے گیا ہے. میرے آقا فرمایا مینوں ایک گل تے دس. وہ آندی ہے میرا ہے، تو آنا میرا ہی نہیں، لڑائی تواڈے دوہاں دی ہے، میرے کول کی لین آئے ہو؟ عرض کیتی کملی والے جیڑی لڑائی کدرے نہ مکدی ہوے تیرے در تے مکی جاندی ہے نا. سونیا تواڈے در تے ختم ہو جاندی ہے نا. میرے آقا نے فرمایا میرے کول کی لین آئے ہو؟ بندہ اٹھ کے کھلو گیا یا رسول اللہ جی اے پتہ لوان آئے ہاں اے بال حلالی بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ دا کیتا نہیں تسی ویکھیا، اونوں پتہ سی جیڑی گل دا کسے نوں نہیں نہ پتہ کائنات وچ کملی والا ہر گل جان. میرے
میرے آقا فرمایا اچھا چل تم ہی بیٹھ جا، دومی بیٹھ گئے، اے ان کر کے نگاہ مصطفیٰ اٹھے. ہن میں جس ہستی دا نام لین لگا جے رات دے اس پیر سمجھ آ جائے تو پھر جواب دے آ جائے. جناب والی میرے آقا نے فرمایا میرا بلال کتے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا بلال کتے؟ جی آقا میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا بلال جی سنیا. فرمایا جلدی جلدی جا. آقا کدھر جاواں؟ فرمایا میری بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راکعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ مفکرہ محدثہ فاطمہ دے دروازے تے جا. ایمانداری دے نال دسو یار دروازہ بطول میں بھیجن والا رسول میں او جان والا مؤذن رسول میں. میرے آقا نے فرمایا جا 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 بلال جا. آقا خیر ہے. فرما میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے. امام حسن بلا کے لیا. منڈا گلی وچوں آکڑ کے پیا جاوے. میں کیا جوانا سدا سلامت رہے. آکڑ کا دیا آندا ابا میرا چودھری ہے. میں پوچھیا تو خیر نالے؟ انہیں کیا میں مولوی دا پتر ہاں میں پیر دا پتر ہاں. آج جو بندہ بختاں تے ناد کرے جنوں چودھری آکھے اے میرا لال ہے. اور جنوں پیر آکھے اے میرا لال ہے. او دا کیا کہنا. اور جنوں نبیاں دا نبی آکھے میرا. میرے آقا نے فرمایا بلا کے لو. بلال حبشی نے امام حسن پاک سلامت رہو. تسی انج نہیں کر سکتے کہ امام حسن تے چپ کر جاؤ. نا تانوں یہ دسی نہیں شیر نے. توجہ دے نال امام میں دوبارہ نام لین لگا تے ہن دو باری سبحان اللہ کہنی دے. پچھلی دا جرمانہ بھی دینا دے. امام حسن پاک. ہاں پتہ امام حسن کون ہے؟ آندا جی کون ہے؟ میں کہ تو دس جی امام حسین پاک دا ویر ہے. میں کہ پوری گل کریا کر. حسین نے امام حسن نو ویر بھی منیا ہے اپنا پیر بھی منیا ہے. فرمایا بلا کے لے آؤ امام حسن پاک. جی پیارے بلال. فرمایا سونیا او شہزادیا آقا نے بلایا. آکھیا جی چلو چلو بلال تسی اگے چلو. آکھیا نہیں جی میں تے اگے ٹرا. آکھیا شہزادیو ایک کائنات دا ایک ذرہ بھی جرت نہیں کردا تواڈے اگے ٹرن دی. تسی ٹرو جی. حضرت امام حسن پاک ٹرے گئے. میرے آقا دی جا کے قدم بوسی کیتی تے نانا جی دے کول بیٹھ گئے. او بچہ وہ جڑا اما دے نال آیا سی جدا فیصلہ ہونا ہے. فیصلہ تے ہونے ہو جانا ہے نا. جڑے ویلے جناب والی بچے نے ویکھیا امام حسن پاک آئے نے. امام حسن پاک آئے نے. جڑے ویلے جناب والی بچے نے ویکھیا ماں دی جولی وچوں اٹھیا. امام حسن دے جا کے قدماں نو چومیا. آپ دے گوڈیاں نو ہاتھ لایا. ہتھاں نو چومیا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا بی بی اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا. فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ ہو گیا ہے. آقا فیصلہ کی ہوئے؟ فرمایا بچہ حلالی ہے. آقا ہو کیویں؟ فرمایا جڑا حرامی ہوئے گا میری آل دا حیا نہیں کرے گا. میری آل دا حیا وہی کرے گا جڑا حلالی
यार वही करेगा जेड़ा, ऊंचा बोलो, जेड़ा हलाली होवेगा। चंगियां औलादां मावां दे पैर चुमदियां ने, पर जदों मां ने वेख्या ना इस ते नस्लां ते हलालियां दी मोहर लवा दित्ती है, मां उठी उन्हें पुत्र दे पैर फड़े, पुत्र दे पैर फड़ के ते चुमे, उस चुम के अखां नाल ला के ना उस आख्या सदके जाए जाना दे पीरां दी सजान करना लिया। उस आख्या सदके जा जाना दे पीरां दी जनाबे वाली आंदी है सजान करने वाले जेड़े मेरे माई टुरी टुरी इमाम हसन वाल वेख दिए आंदी है आल नबी औलाद अली शक्ल सूरत इंसानी और नाम लिया लख पाप नहीं रहते ते मैल अंदर दी जान दी नाम लिया लख पाप नहीं रहते ते मैल। आले पाक दी मुहब्बत हर एक दे मुकद्दरां च नहीं, एदे वास्ते पाक होना नस्लां दा जरूरी है, एदे वास्ते नस्लां दा पाक होना जरूरी है। हजरात दी वकार क्योंकि वक्त नहीं और ना इत्थे कोई मकसद तकरीरा करना, मैं अपनी बात समेटना जो मैनू हुक्म दिता गया और करबला दे मैदान की तरफ चलने। एक करबला दी तैयारी एवं नहीं हुई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत न कुरान नू छड़ेगी न कुरान मेरी अहले बैत नू छड़ेगा। फिर हुसैन पाक ने नाना जी दा ये फरमान इंज पूरा किया कि धड़ भावें जमीन ते रह गया, लेकिन कुरान ने दे दी नोक ते पढ़ के दसिया इंज कुरान नाल किसे भी ताल्लुक नहीं जोड़िया होवेगा जिवें अली दा पुत्र जोड़ के पिया जांदा है। हजरत दी वकार मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम आली मकाम एक दिन हुजूर ने फरमाया, मेरे आका सीधे लेटे, सरकार ने फरमाया ओ नन्हे नन्हे कदमां वाले हुसैन जी नाना जान, फरमाया मेरे कदमां ते आ जा, तेरी मेरी औलाद तेरे मेरे पैरां ते आवे तो सी आखी थकावट लै गई है ते दस नाने जा नाना कोई नहीं, दोतरे जा दोतरा कोई नहीं। इमाम नाना जान दे कदमां ते फरमाया नन्हे नन्हे कदमां वाले हुसैन मेरी पिंडलियां ते आ जा, फरमाया ओ नन्हे नन्हे कदमां वाले हुसैन मेरे जानुआं ते आ जा, ओ नन्हे नन्हे कदमां वाले हुसैन मेरे सीना अलम नशरा ते आ जा। अपने बुजुर्गां दी दुआ समेटदा होया मैं एक जुमला कमा और सैयद दी कदम बोसी तो बाद कोई फतवा ला दे चुराए च टंग दे मैनू परवाह नहीं, पर मैं जुमला कहना ही कहना है। अल्लाह दी कसमें हुसैन पता है किस सीने ते खड़ा है, जिस सीने ते कुरान नाज़िल होंदा रहा हुसैन उथे अपने कदम रख के खलोता होया, हुसैन उथे अपने कदम रख के खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया करीब आ, जिन्हों समझ आई है गर्दन नी जुबान ला के एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया करीब आ, इमाम करीब होए, फरमाया चल हुसैन तू मेरे लब चुम मैं तेरे लब चुमना। फिर मेरे आका ने फरमाया मैं अपनी जुबान बाहर कढ़ना, तुसी मेरी हुसैन जुबान चूसो, चूस चूस के ना चूस चूस के। आका हुसैन पाक ने मेरे आका फरमाया चल हुसैन तू मेरी जुबान चूसी है, हुन तू जुबान बाहर कढ़ मैं चूसना। मेरे इमाम की जुबान आका ने चूसी ते नाना जान दे कदमां नूं चुम के अर्ज
کی نانا جی سمجھ نہیں آئی قدمہ تو ٹوریا جے سینے تک لے آندہ جے پھر میری زبان آپ چوسی جے میں آپ کی زبان چوسی ہے نانا جی یہ دے اندر حکمت کی ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹا ایک کربلا دی تیاری ہے کربلا دے میدان تے جوان علی اکبر بھی جائے گا اونو محمد بھی جان گے قاسم بھی جان گے فرمایا عباس بھی جان گے 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق تے تیر بھی لگے گا بیٹا 3 دن پانی ملے یا نہ ملے فرمایا بیٹا 3 دن روٹی بھی نہ ملے جا حسین میری دعا ہے اور میرے وجود دی یہ برکت ہے تو میرے وجود تے چلے ہیں کربلا دے میدان تے کوئی بھی امتحان آ جائے حسین نہ تیرے قدم ڈولن گے نہ تیری زبان ڈولن گے نہ تیرے قدم ڈولن گے نہ تیری زبان ڈولے گی نانا جان کیتا وعدہ وفا کرن دی خاطر امام کربلا دی سرزمین تے آئے ایک ایک کر کے میں شہادت پڑھ کے پھر اجازت چاہوں گا ایک ایک کر کے جناب والی قربان ہوندے آئے آخر کار میرے امام کربلا دے میدان کھڑے نے پاک ماں دی پاک بیٹی چادر تطہیر دی وارث مولا علی پاک دی تھی سیدہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے پتران آواز ماری بیٹا او محمد جی امی جان فرمایا او آقا حسین کھڑے نے سارے اجازت لے کے جاندے رہنے تسی بھی جاؤ اجازت لو دومیں شہزادے دبے دبے قدمہ دے نال چل دے ایک شہزادہ ادھر ایک ادھر دومہ نے جا کے میرے امام دے قدمہ تے ایک نے دومیں ہاتھ سجے قدم تے رکھے ایک نے دومیں ہاتھ کھبے قدم تے رکھے امام دی اند کر کے نظر پئی فرمایا او میرے شہزادے ہو او میری اکھاں دی ٹھنڈک تسی کدھر آقا حسین اسی بھی اجازت لین آئے ہیں میرا امام پیران دے پار کربلا دی زمین تے بہ گیا ان کر کے شہزادیاں نو کلاوے وچ لے کے فرمایا پتروں جاؤ خیمیاں وچ چلے جاؤ ویر پینا دیاں چولیاں وساندے نے خالی نہیں کر دے جڑے ویلے شہزادے واپس آئے تے جناب والی سیدہ زینب پاک بی بی سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا بیٹا جی امی جان فرمایا اجازت ملی ہے کہ نہیں ملی آکیا امی جان آقا حسین نے فرمایا پیڑا دے کر ویر اجاڑ دے نہیں وشا دینے ویر پیڑا دیا چھولیاں خالی نہیں کر دے آباد کر دینے جاؤ خیمیہ میں چلے جاؤ آقا حسین نے فرمایا سیدہ پاک بی بی نے فرمایا پتروں جاؤ ذرا میرا برقع پکڑ کے لے آؤ برقع یا چادر لا کے آئے سیدہ نے چادر اوڑھ لئی اپنے پترانو چادر وچ لے لیا آکھیا پترو رولا نہ پایا جے ہولے میرے نال ٹر دے آؤ جن ویلے سیدہ زینب پاک بی بی سلام اللہ علیہا آپ کربلا دی سرزمین سے پہنچیاں جا کے سلام لئی میرے امام نے پیچھے مڑ کے میں کیا فرمایا سیدہ آج پردیسی ویر دے کول کی لین آئیے زینب خیر نہ لائیے آکھیا ویرا پہنا ویرا دے دروازے تے آؤندیاں نے کوئی آ کے در منگ دے کوئی بر منگ دے کوئی کر منگ دے میرے امام نے فرمایا سیدہ اے پردیس دے اندر حسین تیری کی مدد کر سکتے اج پین پردیسی ویر دے دروازے تے آئیے پوچھائیو نا ویرانو او جنہ دے پینا دے نال پیار نے جدو پینا کردہ بوا کھول دیا نے ویرانو جنابے والی چاہ چڑھ
जाते ने लेकिन मेरे इमाम ने सैयदा पाक वल वेखिया फरमाया भैणा किधर आईया आखिया वीरा कोई भैन कर लैन आउंदी है कोई कर लैन आउंदी है पर वीरा ना मैं कर लैन आई ना मैं कर लैन आई मेरे इमाम ने फरमाया सैयदा जरा बोल लैन की आई है पाक बीबी ने करके चादर दे विचों अपने बच्चियां नू कढिया आखिया वीरा इन्हां दी करबला विच जान दी इजाजत लैन आई इन्हां नू शहीद होण दी इजाजत लैन आई इन्हां दी शहादत दी इजाजत लैन आई मेरे इमाम ने फरमाया भैणा वीर अपनी भैणा दियां झोलियां खाली नहीं कर दे ओनू आबाद कर देने अगे मैं बड़े इम्तिहान में जा सैयदा तुर जा हुसैन नू नवे इम्तिहान विच ना पा पाक बीबी ने इंज बुरके दे अंदर मेरे इमाम दे अगे हाथ जोड़े आखिया वीरा मैं सुनिए कोई सखियां दे बूहे ते आ जाए सखी खाली नहीं टोर दे वीरा तू आप भी सखी है तेरी अम्मा भी सखी है तेरा बाबा भी सखी है वीरा आज एक परदेसन भैन अपने सखी वीर दे बूहे ते आई है खाली ना टोरी मेरे इमाम ने भैन दे सिर ते हाथ रखिया कोई जवाब ना दिता सैयदा ज़ैनब कहन लगिया वीरा जिंज इजाजत नहीं देता मैं अपनी चादर ला के तेरे कदमां विच रख देनी मेरे इमाम ने फरमाया ना ना भैणा ए चादर ते हाथ ना रखी तू उस मां दी धी है और जिदा एक वाल चादर विचों पार आ जाए सूरज हया दे मारे निकलदा ही कोई नहीं सैयदा तू उस मां दी धी है जिदा एक वाल चादर विचों बाहर आ जाए ते सूरज हयात मारे नहीं निकलदा भाई जान इजाजत दे दियो फिर पर मैं जा खैमे में ले जा पुत्रा नु जाके तैयार कर पाक बीबी दे जान दा अंदाज वेखो जल्दी जल्दी पुत्रा दे बाजुआं तो पकड़िया कहन लगी वे ओनो मुहम्मद छेती तुरो मत करबला दे मैदान चो लेट हो जाओ ते मेरे वीर नु कोई ताना ना मार दे कि करबला दे मैदान वाला आउंदा कोई नहीं पिया की गल कोई आउण वाला नहीं रहा पाक बीबी जल्दी जल्दी लेके बच्चियां नु खैमे विच आईयां खैमे विच ले आके सैयदा ने गठड़ी खोली विचों एक चादर कड्डी चादर कड के ओदे दो हिस्से कीते निकियां निकियां दस्तारां बना के पाक बीबी ने पुत्रां दे सिरां ते रखियां रख के जनाबी वाली सैयदा ने फरमाया पुत्रा हर मां दी तमन्ना होती है मेरा बेटा जवान होएगा मैं ओनू लाड़ा बनावांगी वे पुत्रा मैं दुनिया दा लाड़ा ते नहीं बना सकी मैं करबला दे मैदान दा तुहानू लाड़ा पई बनानी आ सैयदा ने सिर ते दस्तारां बनिया अखां विच सुरमा पाया खुदा दी कसम अज मां बच्चे नू स्कूले तोरन लगे ओदे एक वारी अथरू डिग पैंदे ने हालांकि मां जानदी है 4 घंटियां तो बाद अल्लाह खैर रखी वापस आ जाएगा लेकिन अली दी धी जानदी है और जेड़ा जांदा पिया ओदी लाश दे टुकड़े आ रहे हैं
परवाह ज़ैनब तेरे हौसले तो कुर्बान जा पुत्रा नू तैयार कीता तैयार करके सैयदा ज़ैनब खैमे तो बाहर छोड़न आईया अजे पुत्र 10 पैर टुरे ने मगर पाक बीबी ने आवाज मारी आखिया पुत्रों बच्चियां ने पिछा मुड़ के वेखिया आखिया अम्मा की गल ने टोरन ते दिल नहीं करदा अम्मा हौसला नहीं पैंदा फरमाया ना ना बच्चियों माली दित्तियां हौसला रखना भी जाननिया सबर करना भी जाननिया आखिया अम्मा फिर टोर दी क्यों नहीं फरमाया पुत्रों आखिर मैं मामा हुणे तुसी जाओगे तुहाडियां लाशां आ जाणगियां फिर ज़ैनब दे पुत्र कोई नहीं होणगे तुसी जांदी वारी एक बारी मां कह दो मैं आखिरी बार पुत्र कह लवां फिर मैनू पुत्र नजर नहीं आने तुहानू मां नहीं मिलनी पाक बीबी खैमिया दे अंदर बह गई अज करके बावां खोलियां अपने बच्चियां नू नाल लाया ते नाल ला के प्यार करके मुंह मत्था चुम के पाक बीबी दा जुमला सुनो खुदा दी कसमें तड़प जाओगे फरमाया पुत्रों कदों करबला दे मैदान ते जाओ तुहानू कोई पूछे तुसी कौन कौन ए ना आखिया जे ज़ैनब दे पुत्रा ए ना आखिया जे हुसैन दे पंजिया अम्मा की आखना पुत्रो आखिया जे हुसैन दे नौकर हुसैन दे नौकर हुसैन दे खादमा जड़े वेले दोवें शहजादे मां नू मिल के सलाम कह के टुरे राह विच जा रहे ने एक हौली जी आवाज आई वे वीरो सारियां नू मिल लिया मैं याद नहीं आई और मुहम्मद ने मुड़ के वेखिया मेरे इमाम दी 6 साल दी बेटी है जिदा ना सकीना पाक बीबी है चादर विच लिपटी खलोती है वे वीरो भैन याद नहीं जे रही तुम्हें शहजादे भजे भजे आए सैयदा सकीना दे कोल खलोते पाक बीबी ने नन्हे नन्हे हाथ अपने वीरां दे सिरां ते रखे दुआ शहजादियां दियां अखां च अथरू आ गए अन करके आखिया पाक बीबी सकीना जरा हाथ अगे कर हाथ अगे कीते शहजादियां दे अखां च अथरू टिके सकीना दे हत्थां दियां तलियां ते डिगे दोवें शहजादे आंदे ने भैणा ये असी तोहफा दे चले जदों भरा किधरे जान लगदे ने भैणा नू कुछ ना कुछ दे के जांदे ने साडे कोल अथरूआं तो इलावा कुछ नहीं हजरात जेड़े वेले शहजादे चले करबला के मैदान ते शहजादे पहुंचे मेरे इमाम दी कदम बोशी तो बाद नन्हे शहजादे ने तलवारां दी जगह ते हत्थां विच छोटियां ने ते इमाम नू जाके कहन लगी आका हुसैन उन्हां कोल तलवारां साडे कोल छोटियां ने फरमाया बेटा असी मारन नहीं आए नाने दे दीन ते मरन आए बेटा असी लड़न नहीं आए असी नाने दे दीन नू बचाण वास्ते आए हां केड़ियां जंगा करनियां सन शहजादे मैदान दे अंदर गए जालिम ने तलवार दा वार कीता एक शहजादे दी गर्दन तन तो जुदा होई पाक बीबी खैमे दी ओट विचों वेख रही है ओए किसे दे बाल नू चीर आ जाए मैं मावां नू जुत्ती भुल्ली वेखी है नंगे पैर बाजारां विच दौड़दियां ने मैं प्योवां नू डॉक्टर दे पैरां विच बैठियां वेखिया डॉक्टर साहब साडी जायदाद लै लो
साडे कोल पैसा ले लो पर साडी औलाद बचा लो। पर वाह हुसैन, मेरा हुसैन रब दी बारगाह च इल्तिजा कर दे, या अल्लाह मेरी सारी औलाद ले ले पर मेरे नाने दा दीन बचा ले। शहजादे दी गर्दन तन तो जुदा हुई, दूसरे जालिम ने शहजादे नू बरछा मारिया, नेज़े दी अन्नी ते चुक लिया। शहजादा रो के आंदा अम्मा दरा खैमिया चो पारा। जेड़े मेरे शहजादे नू नेज़े दी अन्नी ते चुकिया ते रो के आंदा अम्मा दरा खैमे चो पारा। मैं तेरी तरबियत दी लज रख चलिया वा, अम्मा मैं तेरी परवरिश दी लज रख चलिया। जालिम ने उठा के जमीन ते मारिया, मेरे इमाम ने दौड़ के जाके शहजादियां नू चुकिया, चुक के अपने नाल जेड़े वेले शहजादियां दियां लाशां लाइयां ला के मेरा इमाम खैमिया वाल दौड़िया, आखिया बच्चे ठहर जाओ, तुहाडी मां खैमिया विच उड़ीकदी होवेगी, तुहाडी मां इंतजार करदी होवेगी। खैमिया विच जांदियां जांदियां बच्चियां दी रूह परवाद कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम ने बच्चियां दियां लाशां खैमे दे बाहर रखियां ते आवाज मारी, आखिया सैयदा खैमे चो बाहर आ, मैं तेरी कुल कमाई रख चलिया। अल्लाह दी कसम अली दी धी बाहर आई, कोई सिर ते हाथ नहीं मारियो। दो पुत्रा दियां लाशां ने, कोई वजूद ते हाथ नहीं मारिया, कोई वावेला नहीं कीता, कोई रौला नहीं पाया। पाक बीबी ने के करके बच्चियां दियां लाशां खैमे विच खड़ियां, अपने दुपट्टे दे नाल पुत्रा ने मुंह साफ कर दिए। नाले आंदी है मेरे सदके जावा, मेरे नाने दे दीन तो कुर्बान होने वाले हो। वे नाने दी बारगाह विच मैनू सुरखरू कर चले हो। सैयदा ने पुत्रा दियां लाशां तो जनाबे वाली कट्टा लाया ते सिर सजदे विच रखिया, अर्ज़ कीती या अल्लाह हुण ज़ैनब ते राज़ी हो जा। इत्थे दो पुत्र ने कई भी होंदे, मैं के करके तेरी राह ते तेरी रज़ा दी खातर कुर्बान कर दे। तेरी रज़ा दी खातर तेरी राह ते कुर्बान कर देंदी। सुबह उठ के बाला नू प्राइवेट स्कूल या कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दी तैयारियां कराने वाले हो, एक गल दस दिओ बस, मेरे इमाम ने जेड़ा सबक और जेड़ा मिशन छोड़िया, जिन्नू पूछो तू कौन है, आंदा मैं हुसैनी हां। मेरे इमाम ने तो सजदा तीरां दी बारिश थले कीता, तेरी जिंदगी गुजर गई, तू एसी थले भी नहीं आके कर सके। मेरे इमाम ने नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़िया, तेरी जिंदगी गुजर गई, तू आना हुसैन मेरा पीर है, तू नादरा नहीं पढ़ सके। मेरे इमाम दा सर मुबारक जदों नेज़े दी नोक ते जुबान भी हरकत पे कर दी है, हवा चलदी है ते दाढ़ी मुबारक भी हरकत कर दी है। पता चल गया इमाम दा सर पेशानी सजदे नजर सजी है, जुबान कुरान दी तिलावत दे नाल और चेहरा नाना जान दी सुन्नत दे नाल सजिया। ते जदों असी अपने बच्चियां नू सुबह तो लैके रात तक अंग्रेज दा सबक पढ़ावांगे, मैं स्कूल दी तालीम दे खिलाफ नहीं, लेकिन उन्हां दे खिलाफ हां जिन्हां दीन नू कंड दिती है और दीन वास्ते वो बच्चा चुनिया जिहदे तो रिश्तेदार भी परेशान ते महल्लेदार भी। ते 10 उदों ज़ैनब पाक दे बच्चे पुछणगे नहीं, असी छोटियां उमरां इस्लाम दी खातर कुर्बान कर रहे, तुसी 4 घंटे भी दीन नू नहीं दे दिते, तुसी 1 घंटा भी दीन नू नहीं दे सके। ते आओ सिर्फ खाली शहादतां सुनन तक ना लिया करो, इमाम दे मिशन नू भी समझो। मेरे इमाम आली मकाम दी शहादत दे इस मकसद नू भी समझो। कई बेईमान इज्जत हुसैन दी चादर अपने गलीज लफ्जां दे नाल तार तार और दागदार करना चाहते ने,
آندے نے حسین اقتدار دی خاطر گیا میں کہ بئی مانا اقتدار جنہ لینا ہوئے وہ لشکر لے کے جاندے نہیں علی اصغر نہیں لے کے جاندے وہ علی اصغر نہیں لے کے جاندے تو آؤ میرے امام نے بھی پیغام دیتا اور سیدہ زینب نے بھی فرمایا میرے پرامہ دیاں میرے پتران دیاں پتیجیاں دیاں لاشاں بار پہیاں پر زینب پاک بی بی نے پردہ نہیں چھوڑیا عورتان پیغام دیتا کھلے عام بازاراں میں جان والی ہو اور اپنے جناب والی پردے نو تار تار کرنے والی ہو میری اماں دی کنیز ہوئی نکلے گی جدی زندگی انج گزرے جی میں اللہ دا قرآن مدینے والے دا فرمان ہے آؤ دوستان عزیز جی میں مسجد اے محفل پاک دیواری پریجے انجے ہر نماز دیواری بھی پڑھ دیا کرو میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھان دی ٹھنڈکے حسین نے بھی تیران دی بارش تھلے سجدہ کر کے دسیا کہ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے آقا حسین جو سجدہ آپ نے کیا اس پہ خدا کو ناز ہے میں حضرت قبلہ خالقی صاحب دا شکریہ ادا کرنا کہ بڑی مہربانی کی تھی کہ شاہ صاحب حضور دی بھی زیارت کروائی حضور دے غلامہ دی زیارت کرائی حضرت قبلہ خطیب پاکستان پیر سید شاہد حسین گردیدی شاہ صاحب دا جامع مسجد انتظامیہ دا شکریہ ادا کرنا شاہ جی سون سفتم اللہ کریم دن دگنی راہ چگڑی ترقی عطا فرمائے قرآن کلام خدا ولدی آیا نبی تیکو کون پڑیا کسے وادی آبادی بے ابانی اندر کسے نال آرام تے اے چین پڑیا کسے ممبر مسلح تے سیج اتے وہ کسے ممبر مسلح تے سیج اتے کسے نا کسے جاگ کے دن تے اے رین پڑیا پر انج کسے نہیں انج کسے نہیں او پڑیا سردار شایاں جیویں نیزے تے سخی حسین